দেশে সম্ভাব্য এলপিজি সিলিন্ডার সংকটের আশঙ্কাকে কেন্দ্র করে বৃহস্পতিবার তুমুল উত্তেজনার সাক্ষী থাকল ভারতীয় সংসদ। বিষয়টি নিয়ে সংসদের ভেতরে এবং বাইরে তীব্র হট্টগোল করেন বিরোধী দলের সাংসদরা। শুধু সংসদ কক্ষেই নয়, সংসদের বাইরে এসেও বিক্ষোভ দেখান বিরোধীরা। নরেন্দ্র নিখোঁজ, সিলিন্ডার নিখোঁজ স্লোগান তুলে কেন্দ্র সরকারের বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশ করেন তারা। বিরোধী শিবিরের তরফে বিষয়টি জোরালোভাবে উত্থাপন করেন রাহুল গান্ধী। সংসদে নোটিশ দিয়ে এলপিজি ঘাটতি ও জ্বালানি নিরাপত্তা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনার দাবি জানান তিনি। দেশে গ্যাস সরবরাহের পরিস্থিতি নিয়ে আগাম প্রস্তুতি না নিলে সাধারণ মানুষ বড় ধরনের সমস্যার মুখে পড়তে পারেন বলে সতর্ক করেন রাহুল গান্ধী। नॉर्मली प्रोसीजर होता है कि you can ask to talk. तो I had asked to be allowed to make a statement कि मैं स्टेटमेंट जो देश में सिचुएशन है एलपीजी की, गैस की, जो तेल की सिचुएशन है, और ये अभी शुरुआत है, तो इसके बारे में मैं बोलना चाह रहा था। बट कोई नया प्रोसीजर चालू हुआ है कि मंत्री पहले डिसाइड करेगा, फिर मैं बोलूंगा, फिर मंत्री रिप्लाई करेगा। तो ठीक है, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। बट बेसिकली मेन चीज क्या है, दैट गैस इज गोइंग टू बी अ प्रॉब्लम, पेट्रोल इज गोइंग टू बी अ प्रॉब्लम, ऑल फ्यूल इज गोइंग टू बी अ प्रॉब्लम, बिकॉज एसेंशियली आवर एनर्जी सिक्योरिटी हैज बीन कॉम्प्रोमाइज्ड. Flawed foreign policy has created this problem. Now, it doesn't matter. अभी क्या करना है, अभी प्रिपेयर करना है. अभी आपके पास थोड़ा सा टाइम है, तो सरकार को, प्रधानमंत्री को एकदम प्रिपरेशन शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि अगर प्रिपरेशन नहीं की तो फिर करोड़ों लोगों का जबरदस्त नुकसान होगा. কেন্দ্রের নরেন্দ্র মোদী নেতৃত্বাধীন সরকার জ্বালানি নিরাপত্তার প্রশ্নে যথাযথ পরিকল্পনা গ্রহণ করতে ব্যর্থ হয়েছে। জনগণকে আতঙ্কিত না হতে বললেও বাস্তবে পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বেগ বাড়ছে বলে উল্লেখ করেন রাহুল গান্ধী। মধ্যপ্রাচ্যে যুদ্ধ আপাতত বন্ধ হলেও তেল সংকট নতুন স্ট্রাকচারে ফিরে আসবে বলে উল্লেখ করেন বিরোধী দলনেতা। It's a much bigger issue than oil is being allowed, oil is not being allowed. This war is fundamentally about the current world order. Right? This is a much bigger thing than Iran is allowing us to allow fuel, not allow fuel. We are going into an unstable time. When you go into an unstable time, you have to change your mindset. You cannot have the same mindset, right? So what I'm suggesting to the government is that they now start to think deeply about what are the possibilities and what do we have to do to make sure that हमारे लोगों को नुकसान ना हो. I'm not making any political statement. I'm just saying that I can see that a big problem is coming, right? And सुनिए, और अगर ये ईरान के लेवल पे अभी रिजॉल्व हो जाए, तब भी ये प्रॉब्लम नहीं जा रहा है, क्योंकि दुनिया बदल रही है, स्ट्रक्चर बदल रहा है. तो हमें माइंडसेट बदलना है, और अगर हम माइंडसेट नहीं बदलेंगे, क्लैरिटी से काम नहीं करेंगे, और हिंदुस्तान की रक्षा, हिंदुस्तान को सेंटर बना के नहीं करेंगे, तो प्रॉब्लम होगा. वो तो कह रहे हैं कि ऐसे कोविड के साथ निपट लिए, प्रधानमंत्री ने कल कहा कि ऐसे कोविड से निपट लिए, हम तो इससे भी निपट लेंगे. देखिए आप कुछ भी कह सकते हैं. There is a central problem here, and I've been saying the problem. The problem is the Prime Minister is not able to function as the Prime Minister of India, and there's a reason for it, right? He's trapped now. Anyway, he still needs to make sure currently that the people of India are protected. He needs to make sure that our energy security is managed by us, that we are taking the decisions about our energy security, right? So that's all I'm saying. I hope the government listens to what I'm saying, because अगर नहीं सुनेगी तो बहुत बुरा नुकसान होने वाला है.
রাহুল গান্ধীর দেওয়া নোটিশের পর সংসদে গ্যাস সংকট ইস্যুতে আলোচনায় রাজি হয় সরকার পক্ষ। বিশ্লেষকদের মতে জ্বালানি নিরাপত্তা ও এলপিজি সরবরাহের মতো স্পর্শকাতর বিষয় নিয়ে সংসদে বিতর্ক আরো তীব্র হতে পারে, কারণ এই ইস্যু সরাসরি সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনের সঙ্গে জড়িত। ফলে সংসদে আলোচনার মাধ্যমে সরকারের অবস্থান এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা স্পষ্ট হওয়ার দিকেই এখন নজর সবার। ব্যুরো রিপোর্ট, নিউজ নাও।